Wewe ni nani katika siri? Wewe wa nje, wewe ambaye tunakujua mtu mzuri sana, wewe dada mrembo, tunakuona kwenye social media, tunakuona kanisani, mama unashauri watu, tunakuona mtumishi wa Mungu, tunakuona kijana unayejiheshimu, tunakuona hadharani kabisa, kila mtu anakujua, una jina nzuri. Lakini wewe wa siri, wewe ukiwa peke yako chumbani kwako, ukiwa wewe na Mungu wako, wewe na dhamiri yako, wewe ni nani? Yaani unajua mara nyingi watu wengi wanaishi maisha double. Yaani unakuwa na maisha public ambayo watu wanakujua kwa namna fulani nzuri, lakini wale ambao wanaishi na wewe private, mke wako, mume wako, watoto wako, watu wa nyumbani kwako, wanakujua tofauti na vile ambavyo uko public. Sikia nikwambie, Mungu haangalii kama sisi wanadamu. Kile ambacho wewe unaweza kutudanganya kwa nje, ukaongea maneno mazuri, ukajipamba vizuri, ukawa mtu ambaye unaonekana mrembo, lakini wewe unafikiria kwamba unatudanganya sisi wanadamu, ujue kwamba hawezi kumdanganya Mungu, sababu Mungu anaangalia kile cha ndani. Ndio iko nasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 16 mstari wa 7. Mungu anasema yeye haangalie hii mwili, hivi ambavyo vinaonekana, ambavyo vinaharibika. Yaani hivi vya kuharibika havimuhusu Mungu. Hata kama unaweza kaonekana mzuri sana, ukavaa vizuri, lakini Mungu anaona vya ndani yako. Ndio maana lazima ujitahidi sana kwenye maisha yako, ni kwamba maisha yako ya nje iwe wewe wa kweli. Kile ambacho tunakuonaga nje, wewe mwenyewe ndani yako ujue kwamba uko mkweli, usiwe mtu ambaye unaishi maisha double. Sasa leo naenda kukusaidia kuambia vitu ambavyo vitakusaidia kuweza kuishi maisha yako ya siri, alafu itoke nje vifanane, usiwe mtu ambaye unaishi double life. Mimi naitwa Pastor Bienvenu Wanzire. Ninakupenda sana, ninakuomba tena hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yangu Bienvenu Ministries Online. Nimekuja kugundua kwamba wengi sana ambao wanaangalia video, yani asilimia kubwa sana hamjasubscribe. Fanya hivyo tu kuniunga mkono, kunitia moyo, bonyeza hiyo subscribe na hiyo kengele ya notification ili uweze kufikiwa na video wakati tunakuwa online, lakini pia iweze kutusaidia kututia moyo kuendelea kufanya video zingine. Nitashukuru sana ukifanya hivyo, lakini pia usikose kuweka comment yako. Ninasoma comment zote, mimi mwenyewe na like, mimi mwenyewe narudisha, najibu kwa comment yako ambayo tutaongea tu leo kwamba siri na public viwe sawasawa. Mungu akubariki sana. Jambo hili muhimu sana ambayo nataka ujue kuhusu siri ni kwamba siri ndio inatengeneza kile kinachoonekana hadharani. Yaani kitu kizuri chochote ambacho kinaonekana hadharani, ujue kwamba kinatengenezwa kisirisiri, na ikiwa kibaya ujue pia kwamba ni siri imetoka nje. Yaani ukiona kitu kizuri chochote ambacho kiko kwenye maisha ya mtu, huyu mtu amekuwa na nguvu, huyu mtu ana jina kubwa, huyu mtu ana utajiri mkubwa, huyu mtu ana hiki, yaani wewe unatamani, ujue kwamba kuna kitu, kuna kazi imefanyika kisirisiri na ndio imekuja kuonekana public. Ndio maana Yesu kunasema kwamba unapoomba, ingia chumbani kwako kisirisiri, jitengeneze, omba. Ukiona mtu amepokea kitu, usifikiri sababu wewe umekiona ndio amekipokea hapo. Hapana, yaani ule mtu alikipokea wakati alikuwa sirini, iko naongea na Mungu, Mungu akampatia kile kitu, wewe unakuja kukiona tu hadharani. Ndio maana lazima uwe mtu wa kujipanga kisirisiri. Usiwe mtu ambaye unataka uonekane, usiwe mtu ambaye unataka uonekane mwenye nguvu, kumbe wewe mwenyewe unajijua kisiri hauna nguvu yoyote. Usitaki kwamba uonekane tajiri, tukuone mzuri, kumbe wewe mwenyewe unajijua kabisa tofauti na ukweli. Yaani kuwa mtu ambaye unajua kujipanga kisirisiri. Ngoja nikwambie, nguvu ya Daudi ilitokana kisirisiri, sababu Daudi wakati alikuwa kule shambani anapigana na dubu, anapigana na simba, hakuna mtu alimwona, lakini kumbe ilikuwa inampatia nguvu, ilikuwa inamfundisha, ilikuwa training. Wakati alifika mbele ya Goliath, watu wakaanza kujiuliza, huyu mtoto ametoa hizi nguvu wapi? Zilitoka wakati alikuwa sirini. Yaani mafanikio ya mtu yoyote ambaye yuko strong yanatoka katika siri. Rafiki yangu, kile ambacho unataka kuwa kesho, kile ambacho unataka pale ambapo unataka ufike,
vitu ambavyo unataka uvipate, jua kujipanga kisirisiri, jua kuvitafuta kisirisiri, jua kutumia siri. Alafu wakati vitakuja kuonekana, watu watafikiria tu kwamba imetokea hapo, kumbe wewe unajua siri yako. Narudia kusema, siri ndio inatengeneza public. Mtu mwenye nguvu anaanzia nguvu yake, anaipata kwanza sirini, ndio inakuja kuonekana hadharani. Jambo lingine ambalo nataka uelewe kuhusu siri, wewe ambaye unafanya mabaya, unafikiria kwamba hakuna mtu anakuona, ujue ya kwamba hakuna siri, hakuna unafiki ambayo itabaki ikifichwa milele. Yaani kila kitu ambacho mwanadamu anakifanya, kila kitu ambacho unakifanya, kiwe kizuri au kibaya, ujue kwamba ipo siku, hata kama hakuna mtu alikuona, hata kama umezima proof zote, hakuna kitu, hakuna trace yoyote, ujue kwamba ipo siku kitatoka hadharani. Waswahili wanasema siku za mwizi ni 40. Yaani yale mabaya uko nafanya kisirisiri, uko naua watu kisirisiri, uko napeana sumu kisirisiri, uko nasema watu vibaya kisirisiri, uko na, yani wewe unafanyaga vitu chini chini, na unajua kwamba hakuna mtu anakuona. Na kweli hakuna mtu anakuona, hakuna mtu kabisa ana ushahidi wowote. Ujue ya kwamba Mungu atatoa ile siri zako siku moja. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 2 kwamba kila ambacho kimefunikwa, umekificha, umezima kabisa, umezika na yani vimepotea, ujue kwamba siku ipo, Mungu atavitoa hadharani. Ndio maana rafiki yangu, acha kufanya mabaya ukafikiria kwamba yale mabaya hakuna mtu anayaona. Acha kufanyiana mabaya, acha kutendeana vitu vya ovyo. Uko unapeana sumu, hakuna mtu alikuona, lakini ujue kwamba ipo siku siri zako zitatoka nje. Unajifanya mwema, Bwana sifiwe, umevaa suti kabisa, huku tunaona mtu amependeza, lakini kumbe ndani ni maozaoza. Yale maozaoza usipobadilika yatatoka nje siku moja tu. Umeweka picha kwenye mtandao Snap, umeweka effect, tunakuona mrembo, tunakuona kabisa wewe umependeza, lakini ipo siku yule ambaye unamdanganya kwamba ni wewe, siku atakuona live, atakugeuka, mambo itaharibika. Ndio maana lazima uwe mkweli, acha kuishi double life, acha kujifanya mzuri wakati wewe ni mbaya. Ni afadhali uonyeshe mabaya yako, ni afadhali uonyeshe madhaifu yako, alafu usaidiwe. Wakati mtu anakujua wewe ni mbaya, una madhaifu, atakushauri, atakuombea na mambo itabadilika, kuliko kujifanya mwema wakati hauna kitu. Unajifanya tajiri, unataka uonekane tajiri wakati wewe ni maskini wa kutupa. Unataka uonekane mwenye nguvu wakati huna nguvu yoyote. Yaani rafiki yangu, kuwa mkweli, alafu Mungu yeye mwenyewe usije ukapemuka siku ambayo uongo wako itatoka nje. Yakobo sura ya 1 mstari wa 15, Biblia inasema tamaa huzaa dhambi na dhambi huzaa mauti. Yaani kila ubaya, kila uharibifu, kila kitu, shida yoyote mara nyingi sana inaanza katika siri. Yaani wakati unaona kitu unatamani, inakutuma uanze kukitafuta, inakutuma uende kuiba, inakutuma uende kuua, inakutuma uende kufanya usherati. Ilianza kwanza sirini, hakuna mtu alikuona, hakuna mtu alikusikia. Unapoifanya, inapotoka nje, ilianzia katika siri. Ndio maana unatakiwa mtu ambaye unajua kujikontrol mambo ambayo unayafikiria katika siri, mambo ambayo unayafanya katika siri, ujue ya kwamba inaweza ikakuharibia maisha. Ukiona mtu ni mlevi, amelewa hadharani, iko naimba barabarani, amelewa, yule mtu sio kwamba ile siku tu ndio amekunywa pombe. Kuna wakati alikuwa anakunywa kisirisiri, anakunywa glasi moja, siku ya pili anakunywa chupa 2, anaendelea hivyo, anaanza kwenda club na amekuwa mlevi pro max, lakini alianza kisirisiri. Mabaya yanaanzia chini katika siri. Wewe utasikia tu fulani ndoa imeharibika, fulani wameachana, wamedivorce. Yaani usifikiri kwamba wale wanaoachana wewe wakati umejua ndio wameachana ile siku.
Yaani wengi sana wanakuwa naishi maisha double, wanaishi fake life. Unaona watu kwenye mitandao kabisa, huyu mama ni mzuri, mama mfano, huyu baba ni mshauri, anashauri wenye ndoa. Lakini ukija kuangalia, ukijua siri ambazo wamezificha, yeye na mke wake, kila mtu ana chumba chake, kila mtu ana kitanda chake, wanaishi tu hivi kuonekana mbele za watu. Lakini sababu mabaya yote yanaanzia sirini. Hata kama watajificha namna gani wale wanandoa wa kujifanya wao ndo mfano, ipo siku tutasikia kwamba wamevurugana, wameachana. Sio kwamba wameachana siku hiyo, waliachana muda kisirisiri. Mabaya mengi sana katika maisha yanaanzia sirini. Ukiona mtu ameporomoka, ameanguka, alikuwa mtu mkubwa, ameshuka chini, alikuwa na biashara kubwa, yani kuna vitu viliharibika muda, kuna system ziliharibika muda, na huku vimekuja kuporomoka tu, sisi tunaona matokeo. Ndio maana rafiki yangu, kabla vitu havijatoka hadharani, lazima uwe mtu wa kujitengeneza, mtu wa kujichunguza, wa kukontrol tamaa zako, wa kukontrol hisia zako, wa kukontrol matendo yako. Vile ambavyo uko unatenda kisirisiri haitakupeleka pabaya. Vile ambavyo uko unafanya, uko unatenda vile watu hawakuoni, lakini ile ambayo unafanya haitakupeleka pabaya. Ukiendelea hivyo, ile mabaya itaonekana tu siku moja. Mungu akusaidie sana. Mungu atuwezeshe sana. Mtu mwaminifu katika siri, mtu wa kweli, mtu wa haki, mtu ambaye hauishi maisha feki ya kujionyesha kwamba we ni mzuri public, kumbe kisiri we ni mbaya. Mtu wa haki, maisha yake inakuwa na ulinzi wa mbingu. Yaani mtu yoyote ambaye ni wa haki kisirisiri, hata kama hadharani watu wanaweza kakuona mbaya, hata kama watu wanaweza kakuchafua, watu wanaweza kakutendea mabaya, yaani sababu Mungu akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa kinyume chako. Mungu anateteaga watu wa kweli, watu wa haki. Biblia iko nasema kwenye Mithali sura ya 10 mstari wa 9, Biblia inasema aendaye kwa uadilifu hutembea salama. Yaani utakuwa salama wakati utatembea kwenye njia, utatembea kwenye line, hata kama watu hawatakuelewa, lakini wewe unajua kwamba mimi nina siri, ni mkweli. Kile ambacho ninaongea kwenye mdomo yangu ndio kinatoka ndani ya moyo wangu. Kile ambacho natenda, sitendi kwa unafiki. Kile ambacho ninaonekana ndio mimi. Yaani Mungu anapendezwa na watu kama hao. Ndio maana rafiki yangu, ukitaka tu Mungu apendezwe na wewe, kuwa mtu wa haki, kuwa mtu mkweli. Na ndio ilikuwa faida sana kwa Daudi. Daudi alikuwa mtu muuaji, aliua watu wengi sana, lakini alikuwa mkweli mbele za Mungu. Akijua tu hapa nimeshaharibu, anaenda kumlilia Mungu, anaongea kweli. Mungu, niliua. Mungu, mimi ndo nilifanya hiki, mimi. Na Mungu akasema huyu mtu ni mtu ambaye roho yangu inapendezwa naye. Mungu anapendezwa na mtu mkweli. Usijifanye tu uko mwema huko alafu kumbe unafanya mabaya. Ukijua ya kwamba wewe ni mbaya, ni kuenda mbele za Mungu kwa dhati. Mungu, nilikosa. Mungu, niliiba. Mungu, nilizini. Mungu, nilifanya hiki na hiki. Na Mungu atakutetea mbele ya kila shida. Matunda ya siri inaonekana kwa tabia. Matunda ya Roho inaonekana kwa tabia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 kushuka chini, iko naongelea hapo tunda la Roho: uaminifu, upendo na kadhalika. Sasa mimi nataka niseme kwamba kile ambacho unasemaga kwamba mimi ni mtu mzuri, mimi ni mpole, mimi niko mwaminifu, mimi napenda watu, yaani usiishie tu kusema, au usifikiri kwamba maneno yako inatosha. Jua kwamba kile ambacho unasema, kile ambacho unataka uonyeshe, kitaonekana kwenye tabia yako. Vile ambavyo uko naishi, vile ambavyo uko natenda, itaonyesha kweli kweli wewe wa siri na wewe wa nje. Unajua mara nyingi watu wengi tunapenda kuongea, kuprove, kuonyesha watu kwamba sisi ni watu wazuri, mimi ni mzuri, mimi kweli sipendagi hivi, mimi napenda hivi. Lakini matendo yako ndio itaonyesha kile unachosema na kile ambacho uko kweli kweli. Ndio maana jitahidi sana kile ambacho unasema, kile ambacho unaongea kiwe sawasawa na wewe wa kweli, sababu matendo ya mtu ndio inaonyesha huyu mtu ni nani. Kile ambacho uko kwa siri, kile ambacho unajijua wewe, hata kama watu wanaweza kukujua tofauti, lazima tukione tu kwa matendo yako. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie uache kuishi maisha dabo. Wewe wa siri ukuwe wewe wa nje.
na wewe wa nje kweli kweli ambayo tunakujua ukuwe ni wewe wa siri, na bila shaka utakuwa kwenye mapenzi ya Mungu, sababu Mungu anaangalia ndani kuliko nje. Sio sawa na sisi wanadamu, hata kama unaweza kutudanganya, lakini Mungu akusaidie wewe wa nje uwe ni wewe wa ndani. Bwana akubariki sana.